Tome berita lumen sini. Jangan muka itu. Ya. Not yet. Belum. So many comments. So big. Then she can speak, he can explain English. English. What's the program what you do here? How often you present broadcast? Okay, we have like 4 programs. Maybe Mas mau bikin video. Maybe video nama. Daniel please continue. What are your programs on how important it is for the society in Ruthenia? Okay. Your name? Okay, let me introduce my name first. My name is Fanny. I'm graduated from university from here, and I work here since 7 years ago. We have 4 programs based on. It's like health, education, and also economic, sports. But the main important program here is education and health. We have Lumen Health. We have program Lumen Health, also Lumen Sport, and one program talks about our agency here. Name is Tombo Agureredite. It's local program, which is broadcaster speaks in local language. She speaks. Now we have 3 broadcasters here, and include our manager. We have 4 staff here. Yeah. And also we have build wartawan apa sih? Professional. No, wartawan. Journalist. Yeah, we have also journalists. Consists of 3, 1 girl and 2 boys. Okay, 3 journalists. Yeah. And they go around Yes. to the people and they interview. They Yeah. get interviews. They send about news here, Yeah. and we product and share on YouTube. Okay. Okay. How do you work with SVDs together? What are the themes of SVDs presented here? Yeah. First we work based on our schedule. Yes. Yeah, I start from in the morning, Yeah. and at the 10 a.m. I work until 11 Okay. plus maybe 44. Yes. Yeah, 45. Sorry. And also we change our Okay. schedule each Yeah. other. Yeah. Okay. What was the theme today? Today. Tadi pertanyaan Ya. Ibu gini. Bagaimana? Misalnya VD yang kamu kembangkan dan Radio Lumen. Mungkin saya jelaskan. Ya, ada ini. This is an institute of SVD, and you are an SVD and is an SVD project. And how do you present SVD themes to the society? Because we have JPSC themes, so like education, health, and how do you integrate SVD themes? GPSC juga perlu. Mungkin saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke. Radio Lumen 2003 bekerja menurut matra kerja SVD. Mungkin bisa tolong terjemahkan. Berdasarkan matra kerja SVD, pertama kitab suci. Kitab suci itu program yang kami jalankan di radio itu pagi 5:30 renungan pagi. Lalu jam 6 Angelus. Siang jam 12 Angelus. Lalu jam 9 malam renungan malam. Itu program kitab suci yang berjalan di Radio Lumen 2003. Lalu untuk program GPIC itu kami melibatkan komisi GPIC. Mereka membuat talk show di Radio Lumen itu tentang hak asasi manusia, tentang hutan, tentang HIV/AIDS, lalu juga tentang ini sampah,
narkoba itu dari GPIC, itu dari komisi GPIC. Lalu yang kami atur di radio juga itu program galeri, program keluarga, komisi keluarga. Komisi keluarga itu program yang berjalan di radio itu kami datangkan dokter, narasumber dokter untuk berbicara mengenai kesehatan ibu dan anak, kesehatan konsumsi makanan yang sehat, bagaimana mengelola makanan yang sehat itu dari dinas kesehatan terlibat di sini. Itu dari keluarga dan juga komisi keluarga terlibat dalam satu program di sini yang namanya ini program galeri keluarga. Itu setiap jam 10 trafficking juga. Itu dari komisi keluarga. Lalu dari komisi pendidikan Radio Lumen 2003 juga bekerja untuk membangun komisi pendidikan. Itu contoh, kami melibatkan semua sekolah di Rute, kota Rute. Itu mulai dari tingkat TK, SMP, SMA, bahkan universitas. Itu mereka membuat dialog di Radio Lumen 2003. Sekolah-sekolah itu mereka omong tentang HIV/AIDS, mereka omong tentang ini literasi, mereka juga bisa omong tentang bagaimana berpidato yang baik. Itu dari sekolah-sekolah. Jadi kami bekerja menurut matra kerja SPD. Jadi kami tidak bekerja. Jadi seluruh program yang berjalan di Radio Lumen 2003 itu berjalan menurut matra kerja SPD. So this is charisma SVD. Yes. Maybe put on this translate please. Ya, hat gesagt, das ist jadi pertanyaan paling mendasar dari Pater Xavier tadi. Ini Radio Lumen itu dapat dukungan besar dari kita. Jadi pertanyaan mendasar, lalu buahnya untuk kita SVD, karya kita SVD apa? Lalu tadi dijelaskan oleh Pater, dan hat gesagt, das ist Radio Lumen. Durch unsere Unterstützung und bringt auch Zusammenarbeit, erstens mit unseren Kommissionen. Also erstens sagt von Bibelarbeit. Die fangen an mit dem Bibel, mit dem pagi tadi Renungan pagi jam setengah 6. fängt das mit dem Impuls, kurzen Impuls morgen und dann Angelus. Angelus jam 6. Angelus findet 6 Uhr, 12 12 Uhr und jam 6 sore. 18 Uhr. Yes. Dreimal am Tag, das ist Angelus. Jam 9 malam renungan Und malam. dann am Abend 19:21 Uhr fängt das Gebetsabend mit auch nochmal mit Impuls. Jeden Tag. Abends setiap hari. hari. Setiap Saat hari. Kecuali hari Ya. Minggu. Kecuali hari Minggu. Jeden Tag außer Sonntag. Setiap hari. Jeden Tag außer Sonntag. Und zweitens hat er gesagt, das ist mit GPIC. Und die Themen, was sich von GPIC-Leute sich beschäftigen, das ist mit Mühlen, mit Humantrafficking, mit Tragen, mit allem, wurde hier mit den Leuten ins Gespräch, wurde interviewt, wurde das bekannt machen. Das heißt, unsere Mitglieder werden auch interviewt. You also come here. Ja. Okay. Pemerintah juga hadir Und dari dann auch von der kesehatan. Regierungsseite. Und dann noch für uns auch wichtig noch die Familienkommissionen, also die Zusammenarbeit mit den Familien. Deswegen wurde die Familien hier eingeladen, geht es um die Familienbildung, geht es um tadi tentang Familie apalagi? Komisi keluarga itu tentang itu dialog kesehatan dari dokter. Geht es um Themen, das ist auch nochmal mit ins Gespräch, mit der Bildung und so alles. Und dann noch wichtig ist auch, die haben auch viele Schüler, also Ja. da in Bildung, Ja. dann haben die da auch so viele Schüler eingeladen, hierher zu kommen, wurde Schüler interviewt und dann die fragen nach ihren Möglichkeiten. Die könnten Poesien, die könnten was schreiben und hier publizieren und dann wird dann bekannt gegeben. Ja. Wegen finanzieller Fragen. Ne? Ja. So, okay, it is supported by us, by Ms. Warte, jetzt. Okay, finance, okay, is till now supported by SVDs and Mr. also or other. Seluruh biaya untuk ini karyawan, untuk gaji, untuk listrik, untuk air, semua itu dari stipendium pribadi saya, bukan dari provinsi. Okay. Mereka yang karyawan yang bekerja di sini, ini juga saya yang membiayai mereka untuk kuliah dan bekerja di sini. Dan itu melalui dana stipendium. Okay. Listrik, air, gaji karyawan. Karyawan ada
yang penyiarnya 3 orang. Ini baru selesai, ini masih kuliah. Satu masih kuliah, 2-nya sementara di lapangan. Itu ada 6 orang. Itu gaji rata-rata mereka sekitar ya 15 juta. Itu saya ambil dari stipendium pribadi. Privat. Ya, oke, stipendium pribadi. Lalu listrik air seluruh biaya hidup di Radio Lumen ini dari stipendium pribadi. Nah, saya dana komisi ada, tapi sejak tahun 2011 itu dilarang oleh provinsi. Jadi provinsi tidak kasih saya sejak tahun 2011. Sehingga It's private donation. Im Bereich Verwaltung jetzt die Löhne von den Mitarbeitern, er hat gesagt, er hat so von Privatspenden finanziert, von seinem eigenen Privatspenden finanziert. Woher hat er die Spenden? Dari mana dapat donasi pribadi? dari Pater Stef Ross, Ya, setiap bulan dapat. Ja. Dulu saya dapat dari Pater, lalu Pater Wasser, itu tiap bulan sedikit-sedikit. Lalu ya usaha sendiri-sendiri seperti kebun, babi. Und dann zum Beispiel, er hat Schweine, So. und dann er hat auch so was vom Garten, von Landwirtschaft. Hat er Auch hier? selbst das, kamu ada di sini semuanya itu. Tidak, ini mereka punya kos masing-masing, hanya saya sendiri-sendiri. Tidak yang babi. Ada ya, sie hat das hier. Jadi kami jual babi, saya jual babi, jual sayur, jual anakan untuk membiayai mereka. Und Gemüse, Okay, okay. die auch. Das ist interessant, er hat für die Bildung, für das Studium von denen, Ja. wurde von er finanziert. Ah, okay, you were sponsored Deswegen by, danach- your ja. studies were sponsored by him. Ja. Yes. Ah, okay. Und dann, deswegen dann kommen die arbeiten hier. Ah, okay. Und dann jeden Monat Ja. hat er 15 Juta. 15 juta. Bayar mereka. Bayar mereka per bulan. Das ist auch jeden Monat dann 15 Millionen. Okay, für Personalkosten. Personalkosten. Journalisten auch. Ja, ja. Aber das hat er durch diese ganze Privatspenden und durch Verkaufen von Schweinen, von Ja. Gemüse Ja. finanziert. Ja. Ah, okay, very good. And then, okay, that's good. Now the question is that how are you going to manage in the future? Nochmal. Wie geht es weiter in der Zukunft? Bagaimana Ja, cara ja, genau. Wie geht es weiter in der Zukunft? Wie finanziert sich nur durch die Spenden? Die Mitbrüder sind ja verstorben, Hans Lumpel ist nicht mehr da, Wasser. Das heißt, wie bekommt ihr Spenden in der Zukunft? Und drittens, eine wichtige Frage ist es, bekommt ihr auch Spenden durch die Leute, durch die Zuhörer? Oder bekommt ihr Beiträge für das? Ya, pertanyaan dari Pak Presiden bekerja ke depan untuk mendapat orang-orang yang mendonasi, mendukung kerjamu itu. Yang kedua, bagaimana engkau mendapat sumbangsi dari program-program yang kamu masuk di sini? Berapa besar dari hasil dari itu yang disumbang untuk ke radio? Oke, pertama ini pertemuan di provinsi. Pada provinsi yang pernah tanya saya waktu saya membawakan ini materi tentang komunikasi, Pater Paulus Tolo menanyakan kepada saya, bagaimana radio itu setelah engkau? Siapa yang membiayai itu radio karena itu mahal? Saya waktu itu dalam kesempatan itu saya menjawab bahwa kalau orang yang menggantikan saya yakin dia pasti bisa. Saya percaya. Lalu untuk ke depan, kalau misalnya Pater Stefos tidak bisa membantu lagi, lalu kami usaha sudah tidak bisa berjalan, jalan satu-satunya saya tutup. Tapi kalau provinsi bisa membiayai untuk bisa beroperasi, saya berterima kasih. Karena ini mahal. Provinsi memang tidak ada uang untuk lembaga ini sejak tahun 2011. Jadi saya betul-betul berjuang sejak tahun 2011 untuk bisa menghidupkan radio ini. Rumah ini dibangun dengan dana 1,8 M. Itu saya sendiri mencari, kecuali bantuan dari Stellar Bisen 250 juta dari 1,8 M. Jadi ini untuk saya agak sedikit sulit untuk ke depan, tapi saya percaya bahwa provinsi dan dewan yang akan datang, mereka bisa memperhatikan lembaga ini dan pasti bisa jalan. Thank you.
Ja, er hat nochmal, was wäre, wenn du nicht mehr da bist? Genau. Was wäre? Und hat gesagt, bis jetzt hat er dann versucht und er vertraut, er hat so sehr großes Vertrauen, dass wenn wir das weiter verwalten, wir als Steiner, auch seine Nachfolger wird es auch gut, das auch hier verwalten. Aber da brauchen wir, muss die Provinz auch hier Ja, genau. mit finanzieren, mit unterstützen. Und das ist die eine. Und dann hat er gesagt, wenn wir nicht mehr das schaffen, Das gehört zu uns, Tyler. ini radio ini statusnya bagaimana? Milik dirimu atau milik Tidak SPD punya, tanah SPD ini. Oh, Milik SPD. Das ist SPD land. Steiner. Ah, Itu wakil superior jenderal baru datang itu, dia berterima kasih, dia peluk saya, terima kasih karena engkau memberi yang terbaik dari dirimu untuk SPD. Genau. Er hat gesagt, der Vizegeneral kam hier Joseph. und hat Dengan satu ini ya, Pak. und sagte, Ronny. danke, das, Ronny. was du für uns getan hast. Das ist sehr, sehr Hey, gut I think this is very, very important work. Communication is very important. für us. Yeah, important. Really important. Ya, komunikasi itu sangat penting. Yeah, very important. You are doing good about, for example, for the education, for the health, for sport, human building, everything. Very, very important. Keep it. The only thing is that we have to train youngsters. Some more people we need. Alright? Yeah. So. Noch eine Frage ist meine Frage erledigen. Er hat nur einen Antrag gestellt, neulich. Moment, ich fange mit. Genau. Ja. Genau. Und Daniel hat einen neuen Antrag gestellt an uns. Wir haben heute geleitet an IOTS und wir haben es genehmigt. Aber wir wollen wissen, wie geht es weiter. Er hat eigentlich mal, wofür hat er Geld gebeten, können Sie ihn fragen. Und wie geht es weiter? Und braucht ihr jedes Jahr Unterstützung oder nur dieses Jahr? Kemarin dirimu menyampaikan, Oke. proposalnya, jawab singkat saja. Proposal yang diminta itu pertama transmitter tadi. Pertama untuk rumah ini. Rumah ini 250 juta. Dapat bantuan untuk rumah ini. Tidak, itu sudah proposal baru. Proposal. Ya. Jadi saya mau bilang yang HIVS di sekolah ini akan berjalan untuk yang kedua kali. Nanti 2 kali dapat dari Steiner Mission program HIV/AIDS di sekolah. Tahun lalu itu di Franciscus, di Setiabakti, kemudian di Elanus, di Manggarai Timur, Ya. lalu beberapa sekolah yang masuk di sini Kampanye membuat gegen dialog. HIV/AIDS. Und da haben wir eine Frage, das meiste geht mit Transport. Ya, jadi dari situ kan lanjutkan program itu ke depan. Siapa yang membiayai kamu lagi? Kan tidak mungkin setiap kali minta terus. Oke. Jadi kalau misalnya program, saya sudah jelaskan dalam surat yang terakhir, kalau misalnya dana sudah tidak ada lagi, program dengan sendirinya pasti berhenti. Karena kita akan buat program kalau ada dana, kalau tidak ada dana, programnya berhenti. Lalu program HIV/AIDS itu juga ini ada di sini, Pater. Ini kami siarkan tiap hari sudah hampir 2 tahun. Ini ada di sini di program kami tentang HIV/AIDS. Ini programnya di sini, Pater. Ini HIV/AIDS. Ini tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ja. Ini tentang narkoba. Lalu ini tentang menjaga hutan, perlindungan hutan. Ah, okay. Ini tentang sampah. This year. Yes, siaran tiap hari. Ah, okay. Nice. Very good. Is awareness, this is a proposal, and God nur für dieses Jahr, oder hat jedes Jahr, die Frage ist, müssen wir jedes Jahr Er unterstützen? sagte,